हामबाय बीजेपी हिंदी ताइचिनी सीपीएम रक हिंदी बा ताइ बदल रक जे षड़यंत्र खायदंमानि आबोनि बिरुद्धे जों दाबो kokphirokha मारिनाय हायसि के कक हायसि थानाय कयदिन धरे जे चिनी गरम गोनां प्रेमलाल मोलसम चिनी दलाई जुनालनि चेयरमैननि बिरुद्धे जे कयेकटा मीडिया चैनल ताइ कयेकटा पेज चैनल रक बरं जे भाइरल खायदंमानि आमनो कक किफिलनाय कक हायसि चिनी आम्बासा दिब्लं बिसिङाव कायसा बिसि दङ कमलासरा विलेज कमिटी ओ कमलासरा विलेज कमिटी ओ सेगुनपारा नै कायसा पारा दङ ओ पाराव अरो एलाकानि बरं रं बागै तुइनि टेंकी तांना को सनामना कक दंमानि आमो पंचायत एफएफसी फान्ड नि बिसिं तुइ थियाबा अरो जों खोनाखा जे अरो चिनी ब्रम गोनां जुनाल चेयरमैन तथा चिनी प्रेमलाल मोलसम नसे बनो बय साम खायरु ब इ थक जाखा रद जाखा नै मुगो फाल जाखा नै जे koksilsamano आमो सम्पूर्ण मिथ्या अभियोग अमो जों आमो निंदा खायो ताम हिनबा पंचायत ताबो चिनी आरपीएस रक जीआरएस रक बरक से ऑफिशियली ताबो रान खाय दङ पंचायत कोनो मेम्बर कुरुई चेयरमैन कुरुई क्याबन बगै जों साना नायो जों ब्लक कमिटी नि बिसिं जों सेलेङो जे आमहाय koksilsamano रंनो जों चिनी तीव्र भावे जों निंदा खायो इंगे विशेष के जों कायसा मुगो जों अरो एक्शन नानाय चिनी चिनी कमलासरानि आरपीएस किशोर अधिकारी बहाय के कक साखा प्रेमलाल मोलसम सामुं दायित्व रेखा नै ब एकजन आयो ब कमप्लीट नै तंतुतै कमप्लीट तंतुतै ब सालसाफोर थांनाया तारमाने ब बिनि डिउटी बखाया ब पंचायतआव थांया ब बाहाय नक तंतुतै ब बेतन चाइ दंखा आमो जों उर्दुदन कर्तृपक्षनो जों कमप्लेन होनाय किशोर अधिकारिनि बिरुद्धे ब जे सामानि जे बिन स्टेटमेन्ट आमो रंग स्टेटमेन्ट आबन बगै जों TIPRA MOTHA चिन ब्लक कमिटी रक जों तीव्र भावे निंदा खायो ताइ आरो जे नुकजाखा इंटरव्यू नामानि आरो फरकसा राजेश देबरमा हनै बरक फरकसा नुकजाकमानि आबो चिनी TIPRA MOTHA नि चिनी एक्स प्राइमारी कमिटी नि प्रेसिडेंट बिनि पंचायत बिनो सामुं खायथानि बनो जों कुइतो खाय जों बनो दायित्व रेमानि ब सामुरनो ब 2 नम्बर भावे ब रां को खायमान बगै बिनि जे मिसयूज पावर नो मिसयूज खायमान बगै जों बनो अलरेडी सस्पेंड खायजा ताबो ओ सस्पेंड खायजा मनो बजल जागै आबो चिनी TIPRA MOTHA नि बिरुद्धे ब नाङै दंखा बीजेपी रक खालाय जारो बिन लगे दङ आरो कयजना दङ कुइतो खाय जों बनो दायित्व रेमानि ब सामुरनो ब 2 नम्बर भावे ब रां को खायमान बगै बिनि जे मिसयूज पावर नो मिसयूज खायमान बगै जों बनो अलरेडी सस्पेंड खायजा ताबो ओ सस्पेंड खायजा मनो बजल जागै आबो चिनी TIPRA MOTHA नि बिरुद्धे ब नाङै दंखा बीजेपी रक खालाय जारो बिन लगे दङ आरो कयजना दङ चिनी आरो कमलासरानि रायपासानि कयजना बीजेपी नि पेटुआ नेता रक दङ बरनि कक बाय ओ राजेश देबरमा आमहाय के ब न्यूज सराय दंखा आबन बगै जों जे नाय दंनाय ताबो चिनी ओ मीडियान बिसिं तै जत लोकरनो जों साना मुजुङो जे ओ जे एलिगेशन कामानि अमो सम्पूर्ण मिथ्या ताइ अमनो कुनो बेस क्रय बेसलेस इंगे आबोनि बिसिं तै जों साना मुजु किशोर अधिकारी बनिजनो साका ओ सामन बागै ब koksabono एफटीओ ताबो ब खायाखो ब koksabono एफटीओ खायाखो के बहाय के राजेश देबरमा बहाय के साका बीजेपी नि बरक भाई के साका बनो रां चाखा सिमेन्ट चाखा ताम चाखा नै अमो सिमेन्ट नि दायित्व दङ आरडी रक बरक साप्लाय नाय रड इ रक तो अमो इ बाता डाइरेक्ट अमो चेक बाय एफटीओ होइतेसे बरक पेमेंट खायजागो जरो कतार ब बहाय चानाय ब एकजन सिनियर हिसाबै आरो नि एक्स चेयरमैन हिसाबै ब सुदु लेबार ब अमो ब किशोर अधिकारी नि कक बाय ब लेबार सिमिट ठीक खायरु आं बाय कि देराय थांगा गबा चुंबा एलाकान बरक चुं एलाकानि कायसा गणमान्य आरपीएस नि सेक्रेटारि गक चुं कक खनाय के चिनी एलाका उन्नति चुंनाय के सामने नामो आबन बगै चुं सेलाङो दङमो इमिडिएटली जे
যে বাইরাং থামারক আমরনো chung selengo taichi je Rajesh Deborma bini birude chung taibo ko khainai bini birude chung chinor kobangma allegation to chung buskang salo bini birude bo chung proman soho chung buskang media khainai asugno hambai taichi ni repoti ni kok chung masanai chung MOTHA ni ngoi parents party ngoi 47 ni je bo bini je kok samani omo chung belai na selengkha bo nijeni बागैसे कुनु आदाय खाइमेया बिनि करप्शन बागैसे बो बाहायके 12-13 लाख की प्रशासनिक बागै बो डिमांड खाइनाय अमचुं बेलायनो वाना जाक्ताबो बो बिनि बागैसे बो कुनु खाइमेया बो बुइन बागै तुं बोताम खाइनाय आबुन बागै चुं सेलेंगो बिनि तंमुरंनो दाय चुं खानाखा बो कक कदर सामानि जे दलाय डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कलेज नाय मानि बोको बियां थाका मेडिकल कलेज बनो चुं सुनां मुचुं निन मेडिकल कलेज बरो Borom garang MP babu kok sama siming ya practical khai thungna nango nung boisa saka long tray chirim borok rono lama kana moi kutum phalnai rono nung ko phalnai se tangrnai nai boko beyang thanga mo 2-3 বছর ngi thanga khlaina ke siring ke tongdi chup ke tongdi boini putul ngai ta tongdi haike chungbai TIPRA MOTHA join khaibedi je কমলাছড়া ভিলেজ কমিটির অন্তর্গত যে কয়েকদিন আগে যে বিজেপির কয়েকজন নেতা সিকি আদুলি নেতাগুলি যে অভিযোগ এনেছিল সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এটা ভিত্তিহীন এবং ওইগুলি সব মিথ্যা কেননা আমি এটাই প্রমাণ দিতে চাই যে কাজ করা হয়েছিল যে ট্যাঙ্কি কনস্ট্রাকশনের জন্য যে করা হয়েছিল ওই কনস্ট্রাকশন হচ্ছে যে পিডি FFC 15 ফাইন্যান্স কমিশনের ফান্ড থেকে কনস্ট্রাকশন হওয়ার কথা ছিল কিন্তু ওই অভিযোগে বলা হয়েছে যে ওই বিগত যে পঞ্চায়েত চেয়ারম্যান এখন তো উনি আর চেয়ারম্যান নেই প্রেমলাল বাবু এখন উনি হয়েছেন যে ধলাই জোনালের চেয়ারম্যান ওনাকে অভিযুক্ত করে ওই কেদার ওই বিজেপির যে নেতাগুলি অভিযোগ করেছিল এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কারণ ওই কনস্ট্রাকশন হওয়ার কথা ছিল হচ্ছে ঠিকই কিন্তু উনি শুধু লেবার বা মিস্ত্রি ব্যবস্থা করে দিয়েছিল যে পঞ্চায়েত ওখানে ওই কমলাছড়া ভিলেজ কমিটির যে ইনচার্জ ওনাকে বলেছিল যে মিস্ত্রি জোগাড় করে দেওয়ার জন্য শুধু উনি তার কথার মতে পঞ্চায়েত সেক্রেটারির কথার মতে মিস্ত্রি জোগাড় করে দিয়েছিল সেই জন্যে ওনাকে অভিযুক্ত করে সোশ্যাল মিডিয়া বা পত্রপত্রিকায় ভাইরাল করে দিয়েছে এটা সব সম্পূর্ণ মিথ্যা তাই এখনও এই বিজেপির যে কর্মীরা এখনও ভিলেজ কমিটি আমাদের আম্বাসা ব্লকের অন্তর্গত যে অনেকটা ভিলেজ কমিটিতে তারা এইসব ওনারাই কাজ করেছে যে ওই FFC ফান্ডগুলির কাজগুলি সলিংকন আর অনেকটা বক্স কালভার্টকন অনেকটা প্রজেক্ট তারা বের করে এই পঞ্চায়েত সেক্রেটারিকে ঘুমে রেখে তারা বিজেপি কর্মীরা এইভাবে কনস্ট্রাকশন করে চালাচ্ছে এবং তারা কাজ করে যাচ্ছে ওই যে সেসব কাজগুলি করেছিল সেগুলো অনেকটাই অনিয়ম আপনারা যদি গিয়ে তদন্ত করেন অনেক তদন্ত মাধ্যমে অনেক বেরিয়ে আসবে যে অনিয়মের অভিযুক্ত তার জন্যই আমি বলতে চাই যে ওইসব অভিযোগগুলি আর করবেন না